तुम यहाँ जानू मनू खेल लो, घर मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, चलो किसको? छोटा डॉन। पीछे तो बहुत देख लिया, अब मुझे तो देखो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ओसाफ डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद मलिक। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से बच्चे जिनका नाम है अब्दुल रऊफ़ और जिन्हें पूरा रावलपिंडी बल्कि अब पूरा पाकिस्तान लिटिल डॉन के नाम से जानता है। जो अब्दुल रऊफ़ है उसकी उम्र 13 साल है और उसका कद 2 फुट है, मगर माशाअल्लाह से वो जो ज़हनी सलाहियतें रखता है उसे देख देख कर बड़े बड़े भी दंग रह जाते हैं। वो ना सिर्फ़ अपने महल्ले में मशहूर है, वो ना सिर्फ सियासत में इंटरेस्ट रखता है, वो ना सिर्फ पॉलिटिकल गैदरिंग्स में जाता है बल्कि उसे दूर दूर से लोग सियासी मीटिंग्स में लेने के लिए आते हैं। इसके अलावा अगर तालीम की बात की जाए तो माशाल्लाह पढ़ता भी बहुत अच्छा है और सबसे जो अहम बात है कि वो एक एक्टर भी है और उसने एक ड्रामा या एक फ़िल्म भी कर रखी है और टिकटॉक पर भी खासा मशहूर है। तो चलिए आइए आज अब्दुल रऊफ़ से बात करते हैं, लिटिल डॉन से बात करते हैं और कुछ गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी लिटिल डॉन साहब? ठीक ठाक, अपना सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह भाजी वाह। और क्या हाल चाल? ठीक। अच्छा अब्दुल रऊफ़, मुझे ये बताओ कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं स्टार लाइन पढ़ता था, उधर से छोड़ दिया मैंने, अब तो मैं नए स्कूल में दाखिला लूँगा। और कौन सी जमात में हो? मैं 4th क्लास में हूँ। अच्छा 4th क्लास में हो। मैंने सुना है कि यार तुम घर में भी बड़े डॉन और बदमाश टाइप के, मेरी मर्ज़ी के कपड़े पहनेंगे सब, मेरी मर्ज़ी का खाना बनेगा सब, ऐसा ही है कुछ? जी ऐसा ही है। तो घर वाले मान जाते हैं? मान जाते हैं। मतलब एक डॉन का दबदबा है, हैं लिटिल डॉन का? जी अच्छा तो ये बताओ कि एक्टिंग भी की है कभी? जी, मैंने एक ड्रामा बनाया लव की बोरी बन, अच्छा उसमें मेरा डॉन का रोल था। अच्छा, उसमें भी डॉन का रोल था। तो कुछ एक्टिंग करके दिखाओ यार हमारे नाजरीन को। चले मैं कर देता हूँ। तुम यहाँ जानू मानू खेल लो, घर मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, चलो किसको? देखा जी। अच्छा अभी आपने मुझे एक और डायलॉग सुनाया था, वो मुझे सुनाओगे ज़रा? जी सुनाऊंगा। पीछे तो देखो, वो नहीं मुझे तो देखो। जी तो नाज़रीन, देखा आपने कि ये जो अब्दुल रऊफ़ है वो कह रहा है कि पीछे बहुत देख लिया आपने, मुझे भी तो देखो। अभी एक बार फिर ये अब्दुल रऊफ़ सुनाएगा। पीछे तो बहुत देख लिया, मुझे देखो। अच्छा अब्दुल रऊफ़, मुझे ये बताओ कि सियासत में भी दिलचस्पी है? जी है। और जो मीटिंग्स में तुम जाते हो तो क्या करने जाते हो, क्यों जाते हो? बस मुझे बुलाते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, गपशप मारते हैं। अच्छा तो ये माशाल्लाह से जो ड्रेसिंग की हुई है, ये अपनी पसंद की ड्रेसिंग है, ऐसे पहनना पसंद करते हो? जी पसंद भी करता हूँ, अपनी पसंद का ड्रेसिंग है। अच्छा, अपनी पसंद की ड्रेसिंग है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बड़ा होके एक्टर बनना चाहता हूँ और पढ़ाई करूँगा। अरे यार, एक्टर तो तुम बन गए हो। अभी तो तुमने देखा ना नाज़रीन हमारे ने, तो इतने खूबसूरत डायलॉग बोल रहे हो, तो अभी से एक्टर बन गए हो 13 साल की उम्र में, तो बड़े होके मज़ीद कितने बड़े एक्टर बनोगे? बहुत बड़ा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, देखा आपने कि ये खूबसूरत सा जो बच्चा है, इसकी जो सलाहियतें हैं आपने वो भी देखी, और चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो। अच्छा मुझे अब्दुल रऊफ़ ये बताओ कि आपको जब घर में मोहल्ले में तो हमने देखा कि माशाल्लाह से जी ये लिटिल डॉन का जो दबदबा है बड़ा ज़बरदस्त है, स्कूल में भी ऐसा है? जी है, मेरे दोस्त मुझे प्यार करते हैं, जब मैं जाता हूँ तो मेरे से खेलते हैं, अच्छे हैं। अच्छा, और उस्तादों को तो नहीं डराया हुआ ना, टीचर्स को तो नहीं डराया हुआ लिटिल डॉन ने? नहीं नहीं, उनको नहीं। अच्छा उनको नहीं, उनको क्यों नहीं? बट टीचर उस्ताद है। जी तो नाज़रीन, आप इस बच्चे की जो बातें हैं, ये 13 साल की उम्र में ये बच्चा जो बातें कर रहा है, ये मैं कहता हूँ कि शायद 30 साल की उम्र वाला बच्चा भी, इतना बच्चा तो नहीं होगा वो, जो 30-23 साल की उम्र का नौजवान होगा, वो भी इस तरह की बातें करते हुए मैंने कभी नहीं सुना जो एक 13 साल का बच्चा कर रहा है। अच्छा मुझे और बताओ कि तुम क्या करते हो, मसरूफियात क्या होती हैं तुम्हारी? कुछ भी नहीं। स्कूल, एक्टिंग, सियासत, उसके अलावा? खेलते हैं, खेलते रहते हैं बस। अच्छा खेलते रहते हो। दोस्त बनाए हैं? जी बनाए हैं। सबसे अच्छी दोस्ती किससे? एहसन से। एहसन से।
اچھا قد کو نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے پیار کریں یہ وہ، قد کو نہیں دینا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے، اور کیا نام ہے کسی کی باڈی شیمنگ نہ کریں، اور کیا نام ہے اس بچے کو حوصلہ دیں کہ آپ کو اللہ نے بنایا ہے تو ایسے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس بچے کا پیغام سنا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 13 سال کی عمر اور یہ بچہ جو باتیں کر رہا ہے اور اس کا جو دیکھنے والوں کے لیے پیغام ہے، یہ شاید ہم بڑے بھی ایسا نہیں جانتے۔ تو آئیے بچے کے والد سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی تو ویورز، عبدالرؤوف کے والد بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، شکر ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارا لٹل ڈان جو ہے وہ بڑا مشہور ہو گیا ہے، تو ایک باپ ہونے کے ناطے کیا محسوس کرتے ہیں؟ بہت فخر محسوس کرتا ہوں جی میں، اللہ پاک نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے ابھی عبدالرؤوف سے بھی پوچھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ سے یہ اتنا مشہور ہو گیا ہے، سیاسی گیدرنگز میں بھی یہ جاتا ہے اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ عبدالرؤوف میرے ساتھ آئے، میرے ساتھ بات کرے، تو اس حوالے سے کیا آپ کو کبھی ہوتا ہے، ایک انسان ہے، نیچر ہے، آپ نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ آخر اس سے کیا ہوا ایسا، یا کچھ علاج کروایا اس کا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ بس علاج بھی بہت کروایا ہے، مگر اس کو ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں، ہیوی ڈوز دیتے تھے، جو اس کا خون ہے وہ پیلا زرد ہو جاتا تھا، چہرے کی رنگت جو ہے نا پیلی ہو جاتی تھی، تو اس لیے ہم نے یہ دوائیاں چھوڑ دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پہ یقین ہے ہمیں، اللہ نے جیسا بھی دیا ہمیں خوشی ہے اس پہ۔ اچھا، باقی اور بچے بھی ہیں آپ کے اور ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہیں؟ جی ماشاءاللہ 2 بچے میرے اور ہیں، اس سے بڑے ہیں، وہ ٹھیک ہے، 1 سال اس سے بڑا ہے، 1 16 سال کا بڑا بچہ۔ اچھا، تو عبدالرؤوف کے بارے میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ گھر کا سربراہ ہے، ایسا صحیح ہے؟ مطلب کہ یہ ہر چیز اپنی منواتا ہے؟ ایسی بات ہے، کیونکہ ہم اس سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جو اس کی من پسند جو بھی چیز ہے وہ ہم اس کی بات مانتے ہیں، تو اس کی خوشی کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے ہم کرتے ہیں ضرور۔ تو عبدالرؤوف مستقبل میں بڑا ہو کے اب بھی ماشاءاللہ سے وہ ایکٹنگ کر رہا ہے، اور میں اس کی ایکٹنگ صلاحیتیں دیکھ رہا، تو یہ پورا ایک آپ کہہ لیں کہ ایکٹر ہے، بن چکا ہے، تو مستقبل کے بارے میں عبدالرؤوف نے جو سوچا ہوا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے اور آپ بھی اسے وہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ ضرور سپورٹ کریں گے، پر میری کوشش یہ ہے کہ ساتھ ساتھ تو اپنا تعلیم بھی جو ہے نا پڑھتا رہیے، تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ جی تو ناظرین، یہ ہمارے لٹل ڈان کے والد محترم تھے، ان کی بھی آپ نے باتیں سنی، اور وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹا پہلے تعلیم حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ایکٹنگز اور وہ خدا داد صلاحیتیں جو اللہ نے اس بچے کو دی ہیں ماشاءاللہ سے، اگر اس کی ذہنی صلاحیتوں کو دیکھا جائے تو وہ ایک عام انسان سے کہیں بڑھ کر ہے، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ ہیں اور وہ اپنے بچے کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان وسیم احمد ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔